wote fofana wote kuye fay bara e ba wumbe khairi ala wonge khairi ala won fay ngari wote lagne di fanye wote mati renseignement de fifi woma parce que na to if me na kan nemu ma fi furi dange khira no mo ma gatina ngomma lagne di wote ina to mi risika ma école isgama école mun fera na kan dange wo tariq karan wo faki kulun wo do ki kulun wo ga nyama ne folo ki matu lagine de nganum babay ngunjanum madenu magine ntaray mbara wo xebu muslimi ya xebu ra mbara ala seexuna xebu ala sidi ya xebu ra anu yetana magoro xebu moyen fe bascot lanji groupe namma amamburun de non fanna lagine di nan na ntolang barkira mo mane birim fanga de barkira naki susi mu lagine toma mu manin lagine manin ke mu lagine berse o biringa kerim baba kerim miringa kerim fafa kerim ni mundira na kan satima aga safin kari tungu nyamanema afana rasu abari akunja na baba ina tare na anga kerim je fora wono kolo mamangera ada madina na person la nginam fala logonde bascot fourier bascot dime bascot guinée Haute Guinée, moins de Guinée, mbara wukebu la sidi ya kebu la. Na manyo ngiriyo na dunia ina me fade nya kui na kan fala miribe na kan nemu nara. Tare kui nara logonde seku turi jinam fala wumbe. Alla Guinée c'est un Carrefour central. Carrefour na kan mu deviema. Sebire nu wonyi. Fibire kamalere wonyi. Di saraka kane wa mo womba fe wo madinité aw nasu wulara kre wallahi tanaso wulara bel rebulun ribu do mabu makioki akulo manelo wonde na ram fala fe wo be mbare maningalo alba ke alayen alba ke annabiyen anya do kilenya anya bo kilenya Damaro ning jane ye proposition min la nama iye ne décider ni ko maningal bara mansaya ke susulu bara mansaya ke ko fo konyankalo fananye mansaya ke bar damaro katinyali ke ro minna koni yedu na politiki la ikani jangu mo fagala ikani ni la mo fagaka abraba maningalu maninga demmindu be kuni kila wulu farin faga doye do ta wulu farin biki damaro akko konyanke n'ont pas peur la mort ama fo de ko maninkalu tesilan kelenya de ama fo ko bersel tesila ama fo landuma tesila ta ama fo toma de tesila ama fo nation wo beslan kelenya ku le ka Côte d'Ivoire déstabilisé et le ka Libéria tient et le ka Freetown tient ko konyanke n'ont pas peur la mort kala mina kamogobula katatabula kasla donc kini sosolu ni maningalu ni naso le bedu nyona nin kele bulara la gide est-ce que c'est dem ba fa le compte maningamina mogo min be o kele sabu jugu ya samana kana na jamana kono anten kunna jigi kala wuli nyamiri maninga politique sen do bele damaro du te politique candidat posé que le Côte d'Ivoire déstabilisé il est de tomber Côte d'Ivoire déstabilisé les manon ko ki e Libéria tinya anu betunya parce que ntumbe Libéria Freetown qui le katinya et barake Carrefour central ye mo le boulot toutes les nationalités ils sont là dans 3 colonies là ni tara Libéria koni yankai ko ka ninje diara e fabara
nka non conseil fulu sur la Libéria nka non conseil fulu sur la Libéria ko ni nka mo ba kemele be ko min bete mi la Libéria ni mo ma Libéria ke talo bi ni man samin nana yi kole wala kawla dum na be autoroute kan ko fi yalla dum route secondaire la wala damaro tay damaro ko kale barake mafia yi jamfa fi yesa autour ya kono alpha regrette nembi pourquoi damaro était leur faux constitution qui sont votées avec le députation que damaro ko assemblée dit il la groupe inna alpha tunya kamaranya kono tuma menna mo tunte siala bare alpha bara minabi mo ko bi lo la ko alpha tenne ibike wuya nyawunya fiye sise sinkarne san aw barake damaro tay am bade maningalo lagine militaire lu nye kuma kilen fola lu albi khakili sigi wo kubi lun do bena ko nyi sigi bena yo sigi wo sigi ka banya ron borke damaro baraba rebel lu la fala jane ni kunbirini ne kunna wuli baramba lonni iya kalama yeku kalama ante kuma la bi kande sinin ko do be dusa gere la gine nin ko sinin ma fo sinin sa ko yele de sinin nay ko soso ka mansa ke soso lu wuli de makele tu la gine maningalu nana ya mansa ke secretary président Ahmed secretary ay la gine bolo le di nyoma bi ambra wuliten mba yeni maninga dolu be ni politique kono ibe le soso resoma min be fola be sigini yoro min be min yeni yo wala yeni dolu ye kuma le soso resoma lagine independent tara wodu nyala le ya dumu ka sawtre tele dumu ka la sana konta tele dumu mbade maningalo mbanen garselu mbaden flalu mbaden toma manianno mbaden landuma ni soso ni bagani koni angani tandani ka bon siri kurema lo la frontière ma kana sigi bekeni Libéria la kana sigi franani Libéria fenge frontière ma nyamiri sigberté kana sigi nempa malapo katagasigi kadinyela katagasigi Bissau frontière la katagasigi ni lenkere ni la Guinée frontière la kundara nyimbe ba den kelen fa kelen ba kelen ni mo kelen membe na la kabena lan sipar la benya bola parce qu'il a déclaré est-ce que la Guinée ou ma mairie a damaro tir lon ramma Casto Gangri a Konyanke n'ont pas peur la mort. Étant Côte d'Ivoire kana, étant Libéria kana, étant Sarliano kana. Wanjina neke wanjina ram kuitili. Damaro kirenga ramudi barish. Won tam fadakuya so wonyira wombira yi damaro fogora damaro la Guinée kana fi. Abarga la Guinée tan kanade. La Guinée officier d'Oro et sa rébellion Tungo, vie rébellion nous ragatari Libéria depuis guerre de Guéguédougou, Fofana Fari et le chef de rébellion représenté Alpha Condé à Guéguédougou. Migi songo nana mema imara gata matari ura gata dari nara. Kamu fin de lansana contre nous. Bon soldat, bon président de la République, bon citoyen de Guinée. Dans un compte, Al-Ghar Yana Fima. Al-Ghar Yana. D'accord. Nos guerres de Guéguédougou, ils sont Guéguédougoura, ils sont Libériara, Foya Mabri. Nous n'avons Luna. Et Dinamano Elimo. Des fois, Elimo la Guinée. Koroman, négociation de Koroman et Damaro. Miriya ou Forimo Findima, Iko Yirato,
Alpha Damaro c'est fait. A faut qu'on y ait un mangué arabe la Guinée. Mais je me tourne gris. Et quand le ministère retrouve la porte belébélé, n'a sous fenêtre ra. Mais je me tourne gris. Guinée nga président n'a fait la Guinée. Hali torre kabare la Guinée n'a non président n'a ma warindi. Kira mu fala a on go mbore ni ba. A on ga se miskine toro. Awon kawon jangu mi refagera Damaro yangu ko non na bombe nun sannu manya ko na la gine die to yeta kana fi yo maninke wo fa muso makere wo min kirin wonu la gine die maninke die biri maradi di atofa na ma maninke nde nan na we mane alo ndi yoro nde to ma we na mu tarikh kulum allo bankon jallo wulada mban kongulada na han kolon awoy matumba do menito kumi nu fili to sende ninge ture nu fili bare kunji anendira ko mane haso atulikwi atanna na gaito amakula tamfama ji ana Mozambique ler na gama amuno majira bade agira ba falo na Mozambique malien fe na gan safari aga nafir yama ala na bwashunte anagai han fule na gasa gelina amini fe findi indien nanna na consulra nonon la Guinée sere ma menito indien yo wontam fa doyiki wonna setariya modèle birinki won findi multimilliardaire won do na fudi fare won muno ma donde won muno ma to de won made ma to na soto ma won tang de ma to na soto Khaymo Alpha Gane di fo constitution kui kirende barka bare basko to fe kui nu na ren wa ma barka ba fe ala ñu di so di nyaaki na resiga di groupe kui anu di fala di ko bi na resiga di groupe kui awa wonna kunki nan kui destination inconnue la Guinée na no kunki nan kui نخي نغتيري بابتا كفندارا على غني مالي على غير مالي ما مالي والله يا رجل ما قولي نانكي non natori ji membre de gouvernement na gambiri ya gali famu na logo na gamba fe na gandangi ma cheikh toura afindi ma contrôle coup nanna Obardo armu barara fe ko nakil te Damaro ni Damaro man fati amri droana ira findi sende nana eraso sende nana RS gama bambeto est gamane avec le tu ne peux pas partir à bambeto et monsieur gama bambeto no lo sonje enum bomu nan sigama alo bambeto muna kona kirta gya muna lagine awa mi gafala ma Damaro be atnan kilongri parce que atnan do san tudo abara fin di border la xame yo xame anu nonara munna Côte d'Ivoire ina meni ina makono ina segela anu ina kilimeni anu ina Côte d'Ivoire wule nan naki etara ba Côte d'Ivoire nyagoira ka nyagoira Libéria mu nyagoira Côte d'Ivoire kiring a lo cadre koninga nam akunianke na paper la guerre akwa mangia ko mono la Guinée awa mangia force na sembe na som wona mato be do ma la Guinée na be idong ma la Guinée na ngumma itanam na Guinée itamul imuno ma la Guinée la ba de kioki population mérite c'est mumuguni Sénégamuguni ala taala kiri yo Damaro tam fati tout am c'est désolé la Guinée dit na Alpha Barafi na falamane Alpha Muhammad la Guinée ko na ko biyo sama Alpha Fari ngonu wotan guide nyaari
mbade maningalo nde no ma fala de aji gere so gara ha ba gara kelfi alfa ka fam 28 septembre ma ha do won fana de na kandera to amani ke kire mu faga awni an ka kire mu faga non ara gere kulun ima ko de bele kabile go fo no te so fitrima bon ketek beta kire mu ngamara damaro vanga kulun kioki eteni kire mu noma mil eteni bombardelier ala sali finkar yo mu yira finkar so o kire mu noma manga ifana damaro be force gam o munna tande kolongre bu munna Hitler ga gere français nu allemand gere ne igere ha noma que france du ne na français ga indépendance français do wona français na France nyamane yo munna na gam combat de guerre d'indépendance na ba fote tagi yo jido ma lude wombe tare wi ngo masara ke kana sa kelema jidamaro ga mi rijaso ga mi ramini anu jane na ne boro ma melemfi amu publier journal de 20h amu publier dede kena kana bogo bumma jitam falafe yi akud man ke bar mangi araba afo kon yanke araba suse bar araba afo kon yanke araba mutam mutoni ke kon yanke na mangi araba di kere kon yanke rafa wa normal na so route secondaire autoroute nangi nyong quartier ku ikrabe bayska maseru kure ya kose eno woto fire nan dande ma uboru hambi rabore mo passage mo na mo no madangide nana na route secondaire wa autoroute tan wa fire nara eni eska ma bebe fa ma bebe boro to ma o mo boro merde ma awa kon yanke rafa va normal kera lagine kay fende fa fede lantariya ga fowe nimi se nara do gatama lantariya fowe nimi se nara do ma de kana kulu mu nara ba mayiki kera ina fana ma sarge kanande sa dori jidi wenfi awen ko bi fala fi parti politique na nurima wallahi billahi tallahi ngasa parti politique kiringa ko bi fi yakana mate ku mun yata no ma de na gande ala na kan kambi fa ala na kan bonse fa na fala fe ne wobe million de million wotan arc-en-ciel me mundu munna na ga muntam fofana drage fi na ga muntam bratine fi donc on kan osigade wa groupe mara bama wala fe na ma yalla tre ntam munara bama mum madinité masrama nkinna la gine nanna nkini la gine namma nde kini mbare nje namma nkini maboko namma boko nan xamé namma boko xamé mu namma mu xabon sénégal ñong walu lagine walu fende fa fe lagine ma walu lantar ya foko na nyi e buli samu wa ma fe ko ma fa ka sentane crier e wotam fate ma soso resoma wa mato fe na kan soso di kiren nan siga men na kan to ma soso resoma na kan fala fe wo be alon to ma manian de to ina fana manguri belebele be wula kui mun se gore ma forori afala be bore na ga na ga tibe anyon don gore ma fore fa fe ifamma paso tanki kuli bulama wuri tan gore ma foroma ba ten jora fa gore ma foro fa ga de gara mi gana gambara si fi woma a signalement fi woma allo pauvre Konyanké n'a pas peur la mort guerre no manga tito aga fin de président de l'assemblée là ata manga dogo aga la Guinée commandé aga koroga yaraba samori temoy dans Guinée la sidi birin samori kolon anaminde
Tesere Kabila na minde, Kadhafi na minde. Mobutu na minde. Mobutu Sese Seko Kutubanga ana minde. Wali fayin na gulen fe wo momone da maro munu kolongo la Guinée sore bara dogo kerandi gama keren kolo na gama jane docteur Jane Damaro eno Jane boro da dima allo le fure na yi awa wontam population grand vie di suko fote na mo mbedi accidentu na wombe wonu keli alfa ramanda nu nyon dictateur na mu doxama la Guinée ko masono na nga mu gaaxu ma guerre na nga bonse mu gaaxu ma guerre mu tanga ko na guerre parce que to dinge mu tuga materuma Damaro bara ga demba birin tongo e xani États-Unis ina to ga Guinée na démissionner ana ga na ra bana ga salon banan ni Amérique atam problème na kan ñerefe amusu sama sono na kan birin tefe soso reso fari wo kombitima awara arkansal na malima awra parti wo parti Mali kere wo ba Damaro wona ga satana souteni woni ibuli sa souteni adon gaira ba ma wo ya wori na wo birin jegele mane alo to gani to son tunjira ini way malagine diebe ndese do hoy I kombi man kombi kambele ga muy tanyi mbele ga sulu kirena ala taala na nyi wotan la Guinée birin ka kuma na wo mun na goro kere kanta ma fe wonjine na wo be moy na kan fana na kan fama womma na kan na mbonyema la Guinée na ka kunna kana zede beta mu la Guinée diebe do de beta mu la Guinée diebe barde mu mutambe findiri trois pays nationalité la baskoto mu tam bari la Guinée ne mu fama la Guinée ne mu bembay do na ne mu bemba biri bemba ga bangi tombolo njikulu ibonyema wule sembego kera sese mai to jige sere nji falfe la Guinée di na birimbe biringa kun si gara kedi 10 millions sofi 1 million sofi ndete fe so reso naki I rakata arkansel ina kumbiti parce que dari wule nana e ko bari to wera sambama na ganun ki ko bari arkansel tagi ala kay si bolum et puis naga katafe e ga négocier naga non négocier lo na ma ala kay si bolum kana gan toro ma passe ma ri dégager mu xidi parce que mi na barki masarana fulida ina barki masara c'est ça na mais dignité c'est que les choses qu'on ne vend pas dans le boutique baskot lanji mbara wo xebu baskot lanji mambara gule mbara wo xebu baskot lanji mambara gule mbara wo xebu mbara ala sekhuna xebu na gambinja ana ga membre de gouvernement mbara ala fasine touré mbara xebu mu colonel singira militaire nera ini officier retraité I ga dignité da bay ma to mu gi la Guinée c'est tout le ministre kire magi c'est tout le ministre kire Moussa Bangiti afarima lanza na compte ge na naki na renu tugang ifa do naki lanza na compte ala gar yanna fima c'est tout le ala gar yanna fima ba ne re mu yete kaya kolonel na sa Bangui salama o foi na nam fala aka ministre be eno kobri tungu e sa foteta e Bangui salama anaka amanel jolbe fa Bangui ti kona Côte d'Ivoire a kobri na kan détourner kobri khuri mara atosi ka bena ka sa kobri kasara foteta surtout o foi ta kolon anaka siga amanel jolbe fora anaka fara atana na kokodi naki ene siga mapisam na quartier kirembira na gabirinti ka sori ko ber rabine ke sabirin sa foteta e Bangui ti foteta
ba Mamadou Ka bangina na ki Côte d'Ivoire wala gine yago ya luna na gambirin la gine yago ya abirin na nyonki bara nyonki ko binanku wo nyogoti Siraju Jallo yi Guinée la Guinée et rapport ñaari birin sebe la Guinée contre aranyo ne alo tokodi ba Mamadou Fara ba nakine monsieur la Guinée fo sa to Alpha Condé fambara fa jane kaba moriye ina minding i khafo ina minding fo jane khilin de me kele ni ne muna famira parce que bon c'est muy be la Guinée sono wule sembe nango agi mane nye wuli keme amuno mamuno se uture ji fatia nantongo no furinde balogutu no furinde balogutu ana wonda Guinée fe nam falama kan ganyo la Guinée fe falama réunion nara wallahi billah aga réunion nara aw fatia tungo na kan la Guinée yam fama na kan la Guinée wona na fatia siga ma han dunia nyon la Guinée sutura kan fatia nanna Ariana Seydou Touré Ariana Lansana Conté Kamaremba Lansana Conté Jifitine Mori Mouti cesse d'État et Siraju Diallo Alpha Condé était en base de tout le grève de temps de Conté. Tout le complot qui se passe, Alpha Condé est président là-dedans. Arabiatou Diallo. Avant, Arabiatou Diallo, Allah billah afane. Keranga fekirim falebe Arabiatou Diallo. Il a gagné Madarone, il m'a tongo, cesse de l'État, il passe, il fait birinacho, la Guinée qui est rakata, il a eu poche non soto, Alpha Condé Sogé, avec sa mari Loré. On la Guinée qui est mané, ça dit dans ton fang, il a sorti un effort, Cortés il serait stranglé, ouais, ma woyara. Yo maliki ya matentina ini sigama na sirangile baki kumade wo kay khani wo kumade enu sam e wonu sabara ali lo na ngama asafra wo fin kariti mari taala na woda parce que fe kolon tare no wal fani kolon tare akoy nan na nyaaguma imato ala no bare ko na nyaagu na gab ayora di rabalu anana ngimma awangai fala wobe wan kongo mara fungora kulune fe na kan fa fe la Guinée yili ko bi na kan gere buraka kare sadera alo no bare na kan wo malogo logo kiran na kan fana ma wobe wo mumuna tu konte waluna lasili dinara barki fang muna kutu konte munsara ba wora wo dogo wo Guinée kombi wo tankame wo Guinée yo Guinée kombi mo wo bar Guinée nan kombi fe naki wo bar Guinée nan kombi fe Guinée kombi fe ra ise se fala na mana e bar Guinée ma ntamu mi nyanga nan ko mi khina ka kombi ti wo bar temedi ni toro akui anu amuna gire ka sofi amuna entrée ka femfe amusse femfe la Guinée di fanye la Guinée fanga bajen 5 nyamane kuira singere no womba carte d'identité no na passeport nanna to womma carte d'identité bar fin de papier sinikira womba passeport bar fin de papier sinikira mon frère fondation fanye muna wombe ambassadeur de Rena accidental na furier diran finan café rasidie ina kan na nyerve mu no kolom nguna de na kande la Guinée di Mali fait mouna. La Guinée di nan sa lourou naki. Ina fote ta Sénégalais barsiga. E bar sa passeport vira mi rema. Ivarien barsiga. Bar sa passeport vira mi rema. Parce que nous no cobri sur le famara la Guinée ne. Imara minima alo hotal la Guinée ya udari. Gouvernement modal mundu ya. Gouvernement fantôme mundu ya. Ato banki wotan no wora dira.
kala gesa dugima lo ma ka gesa krima wodru wana wona ba Mozambique nanaki qui a représenté l'ambassadeur devant l'État mozambicain, c'est indien. C'est un indien. On galou, on gaba, on bourre tout fait. On ba mumuna tu compte comme bifi, akala silia dangiwura. Bankonjan lowula da soare gulem arab gulem mumuna tu konte fogora dama waje mu gogo paseni itari gulonde na rafi itari tenta ma fasma tregle trafos malien na nglima ika video na nyirago khamuna nyira ala kan sibolo bankongula da soare isebo den gande na ananyira Kamarate ala kan baba fure birana itari tanjabi ibongo de nagande hay sageli de nagande fe naganda ngego ma kamarate ala kan sibolo na sa fasema et puis na fala ma biri be ga publier soirée muira tinan adoptif naira ira mo nagani to ekeri Boule mi ga Guinée fora ba mi ke ko bife naka yo tanto ko yanji e ko lo maselu dalem bare ndina I bareki I nya tagi yati kere mi ke no kolongo ba politique na re yele mayala naka yo to e ko lo mafule na ira anu fule ga la silia dangira funu firin idangi wongo na mi ke guma nta ko londe mato kifani I ga video na ni I ka video kelfe Mozambique haifa na de ngande a video na yi isa geli de ngande isa geli na mana masa innu mumuna tu konte ko mbi ku mera kama video sa ini khawanta maso gre ka tenta fora mfera ba mera ni ka gulo fete ma alifa yati bo man num baba freta ki barba sordi na nafa ne fama itratiana kana ba Mozambique inemu mire so be so yani muta lubam ula da soirée muira jallo nera mi ke nyata gi mato bule mumuna tu konta fawara ti voria et ti ferraria et ti pour rien amatoto I bule na kan fala masini ramini ay bara courant fi kankamba musse dange kankan khoroboranu bankongula da soirée tranquillité fi bi ina parti woy ba mi indexé fi ko bi kuy bon na mi kolomani kolon ina ga lugere na magara to na soso reso ma Mozambique ya mema no mané mi défendre de Mozambique ya kos e ga video de samba ma ya kos no mi nana bambore nana madi nana e bombolo ko Mozambique na birim video sama I bombo fe na gama mali e dire de na gandi bala gide kay mo bombo no e bombo singe kera mali e bombo na ganti na video da fama e bombo na gama e kabir na ben muno kungi khaba mara abada kre ga sikre na ni aventure na banko ngula da sore arati ton konori ala Guinée arati ton konori isika se fende ne mani kadi barkato to ne billahi wallahi na gena Mozambique Kobri na ganna yi ina kolon itar na ganna na soirée na ina na gango no way nebe mame awa saret mbara mamiti matom fi matu I kana garder de reto ko so reso na may Mozambique da ri kolon aventurier kolon a mumuna to konte kombi bar lambe itandoyi selu dalen kombi bar lambe mu selu dalen be mu alifa be mu sidia be mu polu be na bar lambe arrête mi data mara de tando bankongula da soirée fo bankongula da soirée jallo ni tanamadi mo mi beta madi na kana kene na tanga kun kere tanna kere khilira mi dai ni ka dunia birin sama kenema I ka gine yata na photo da mi na photo na birin sa isa giri mi ga di na kan kumma sallallahu alaihi wasallam na fala febe arrête
mirin kiringa mu seso mabari kurtariya ba sare mama salary mama waga bonya sare mama nte bari madira nu mu kisi kirin kra adan kombiluna e ka politique na ba kombiluna gule mi kay fawra non man non fala de obe maninke woga kulum Kaba Dr Kaba Kankam Bardi la silinara Karam ko bon senara mi bele bon senara Kuyate Korosabaro Bardi la silinara no mu adoptif marana dan sana Kuyate Allah silinara drosi nara abarki fayndin de nara no mo faade e ko bri fi mi rema ay xare ko ni akuyate nanara atanu nga bangi tombolo njikolo atanu tanu ga to bangi tombolo njire kulu yo wobe no birin luna wogaku wulera wogaku sema sumukhira alo duguma sumukhino minimikima metis na kan fala fe obe wo galu wo ga fala mi khebe wona ga nabama ak khunyagi na dimedi mo mankiti na kan soto anu fori amuno sotoma ali fatu amuno ma sesende kenena birin na kolon fori na birin yida mi khinu 90 ali i khakli bar ma findi bar fadi yorba inu fana kan fala be anaka dako e bar ga i khammo ko tan khakli birin dondi e bar ga wa anandi woni fa sesara nasi nyamane na fala wa bantan si mu dunia nyom mata na de na gande anu ala taala fa defan ke ka ma sira bule madina diaku mu wa mane se uture ke le na gande lansa na konta ke le na gande won ko sangitina hali se mu nyira won ka findi bonye sa me bira ifin kari tongo e wule magaku am population na mi rifama anjina na bari wule mu findi manon dira walu merci Baskot Lanji, Adimedi Fouri, à Guinée, à Ramé, à la Rayafa, au Mafurema, Naoube. À l'Esserona, Souma, à la Rassifima, et les membres du gouvernement. Fasine Touré, Vie Bangoura Artouma, à la Rassine Yalanji Fiwoma, à la Raoulou Mourebe, à la Guinée Khimbeli, à la Rassembe Fiwoma. Nana Falfe Obe, merci beaucoup. Baskot Lanji, merci beaucoup. Et merci beaucoup, double fois. Merci.